Mga kapuso sa pila ka beses nga nadalaig sa pila ka biolasyon nakasumiter pa sang rekisito sa iya pagtrabaho sa Iloilo City Government si John Castro Jr. ang suspect sa pagpatay sa naipunong barangay sa San Rafael Tigbawan nga si Giovanni Triste. Si Castro ang naging job hire employee sa Task Force ASIS-U humalin sang 2020 tubtob 2022. Kung matandaan nga base sa records sa Tigbawan MPS 2003 kag 2010 sa nadakpan ini nga nagahupot sang eksplosibo. Na-imbolbar man sa kaso nga murder kag frustrated murder sa 2009 apang ini ang naareglo. 2019 kag subong nga tuig 2024 ini ang nadakpan naman nga nagahupot sang pusil kag lunsay yara sa korte ang kaso. Samtang yara sa ASIS-U maayo man kuno ang pamatasan ni Castro suno sang head nga si Lovejoy Josinilla. Sa iya man ini nagpabulig para magsungka sang damlagla. Sulod niya di sa amon, may NBI man. Ang requirement sa man tanan. Tiway man kumaga, kung may mga records, wala man ko to sa basta diri sa ako niya, tadlong lang sa way, kaya problema.